हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानकर प्रियर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ओडिया को स्वागत। सो फ्रेंड्स आज मुझे किसी इंपोर्टेंट फैक्ट्स जोटा कि आपण माने जानिबा निहात रूपे आवश्यक एवं माने ये भिडियोटी सहित मुझे किसी कमेंट देखी से कमेंट को ध्यान सहित नजर देवे जहाँफल कि माने से कमेंट रे आप बहुत गुड़े उत्तर लुचि रही केवे कौन आप माने रिजल्ट पब्लिश हे कौन हम सब विषय मु कमेंट मध्यम ही आपको डिटेल सब किसी इनफॉरमेशन जोगईदेवी। सो कहीं भी वीडियो को स्किप करेंगे प्रथम शेष पर्यटन निश्चित रूप वीडियोटी को देखिए। सो फ्रेंड्स जब आम आलोचना करिया बर्तमान देखो आपर जो ओटीपीएससी द्वारा कंडक्ट कर आरआई एआरआई अमीन आईसीडीएस सुपरवाइजर बीडब्ल्यू जे ये सब जिन जो आप माने पब्लिश होता तो तार नोटिस केबे होता ना आप 18/8/2026 आप नोटिस होता। आ जदि आम बर्तमान देखा तेज आप रिटेन एग्जाम केबे होता ना तार आप रिटेन एग्जाम होता 31/8/2026 तापर आप 31/8 रु अनवर्ड आप एग्जाम होता किसी कमेंट को बर्तमान आम जा देखो सीआरई 2023 रो पिला फाइनाली जॉइन केबे करेंगे देखो जॉइन करने तो हेल्ले पूर्व बहुत गुटे प्रोसेस अच्छी जोड़ा कि आपर्यंत कंडक्ट करा जाए ना। तो फास्ट ऑफ ऑल आपर गोटे ही कट ऑफ आसो तले गोटे माने मेसेज अच्छी आपण तरफ जे कट ऑफ केतटा आसो देखो कट ऑफ गोटे ही आसो जमती आपण मैंने देखिले जे आपणकर फॉरेस्ट गार्ड रे आपणकर जमती गोटे ही कट ऑफ आसाला विथ नॉर्मलाइजेशन होगी से कट ऑफटा आसला से भाई भाव में आपर गोटे ही कट ऑफ आसो से गोटे कट ऑफ जेहेतु गोटे सिंगल बेस्ड एग्जाम आपर प्रिलिम्स ना कि मेन्स ना मैं डायरेक्ट आपर माने वन गेट एग्जाम जोटा कहे से आपर डायरेक्ट आपर कट ऑफ आसो आउ गोटे भाई कमेंट आसला एत लो जीव ना कट ऑफ देखो कट ऑफ विषय तो आम सेमती किसी कहीपर ना कहीं आम जेहेतु रैंक मित्र डाटा अनुसार ही आम समस्त इनफॉरमेशन नहींचे तो जितकी पिला रैंक मित्र रे माने आंसर को सॉरी मार्क को सबमिट कर अनुसार ही आम गोटे माने कट ऑफ को कैलकुलेशन करथिले किंतु सेमती कहि परिबान जे एती कट ऑफ जीव बोली मे भी अधिक जाय पारे मे भी कम जाय पारे किंतु आम जेहेतु गोटे माने गोटे बिलीव रखुचे जे रैंक मित्र अनुसार आपण मानकर एती पिला माने सेथरे माने आंसर सबमिशन करछंती से अनुसार ही रैंक माने आपण मानकर कट ऑफ जीव जोटा कि मु प्रीवियस वीडियो रे आपण मानकु जणाइथिली तो मु से कट ऑफ लिस्ट मध्ये मु पीडीएफ रे इनक्लूड कर तो आपको सेटा लास्ट को देखेबी तापर आउ कौन देखो देखो अच्छा ये जड़े भाई माने कमेंट कर रिजल्ट पाई एते ओरी कहीं रिजल्ट तो टाइम रे सॉरी टाइम रे आसीबो देखो रिजल्ट पाई कहीं भी व्यस्त नुहति माने जदि आपन हिसाब से आम देखा तो रिजल्ट पाई कहीं व्यस्त नुहति रिजल्ट से टाइम रे आसीबो किंतु कथा होचे माने बहुत समय धरी एते समय धरी जो लेट होउची तो से पिला माने निश्चिंत रूप व्यस्त रहउथिबे ना जो मानकर आशा अच्छे ना मोर एथर बाजी छिबो माने आरआई रे सो समस्तंकर गोटे होप थाए से होप रे माने जो डिले रोचे से मन गोटे व्यस्तता आसुच्छी तो से ही आम वीडियो बन आप पाखे पहुँचाऊँ तापर आ कौन देखा आरआई 2025 रिवाइज्ड आंसर की केबे आड़े सुधा आसो निश्चित रूप आपंकर जमी मो पूर्व भिडियो आपड़ी आप देखी ना से भिडियो को तो कम्प्लीटली से भिडियो देखो कहीं से भिडियो ही मुझे समस्त प्रकार इनफॉरमेशन दे देती केबे कौन आप रिवाइज्ड आंसर की आसो तो जी आशा कर अगस्ट लास्ट वीक कि आपंकर सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक सुधा आपंकर रिवाइज्ड आंसर की आसी जापे कहीं जेहेतु फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट माने आपंकर पब्लिश हो सारा तो ये क्षेत्र में मत से डिले करेंगे ना खूब शीघ्र आपंकर रिजल्ट को सॉरी रिवाइज्ड आंसर की से माने पब्लिश करदेवे जहाँकि आशा रखा जाउछि। अच्छा नेक्स्ट सुमन नायक भाई आप कहते हार्ड शिफ्ट सेफ फ्र स्कोर एससीबीसी मेल कैटेगरी माने बुझीगलानी हार्ड शिफ्ट सेफ र स्कोर एससीबीसी मेल देखो सेमती किसी ना माने कैटेगरी वाइज तो आपंकर कट ऑफ लिस्ट प्रेडिक्शन हम तो एससीबीसी एसटी एससी जनरल जोटा आम कहे यूआर तो से कैटेगरी वाइज आपंकर निश्चित रूपे कट ऑफटा भ्यारी कर ओके आउ जने भाई ये कमेंट देइछंती
ମାନେ ଆହୁରି ମାନେ ଖତରନାକ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସବୁ ଭାଇ, ମୁଁ ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଛି। ମାନେ ଗାଳି, ମାନେ ଏମିତି ଜଣେ ମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ପିଲା ହେଇକି ତୁମେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜଣେ ଜଣେ ଅଫିସର ହେବ, ତୁମେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟରେ ଆସିକି ମାନେ ସୋଦାବନା କରିବା, ଏମିତି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରିଦେବ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଏମିତି ସୋଦାବନା କରିବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ଏଠି ଭାଇ ଲିଖିଛନ୍ତି ଆକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଫାଲତୁରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗ୍ୟାଲେରୀ, ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁ ଆର୍ ଫିମେଲ୍ ଏଜ୍ 20, ସ୍କୋର 69.75, 51 ନମ୍ବର ସିଫ୍ଟ ଆମଙ୍ଗ 72, ଏନି ଚାନ୍ସ ଫର୍ RI? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ର୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଡାଟା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ କଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ କରୁଅଛେ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେ ହଁ ଆପଣ 69.75 ରଖିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ହେଇଯିବ, ସେମିତି କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କଟ୍ ଅଫ୍ ମେ ବି ହାଇ ଯାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ତ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ କ'ଣ ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବି କହିହେବନି। ତ ର୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଡାଟା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆଉ ଏଠି ଜଣେ ଶୁଭଲଗ୍ନ ସାହୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଏବେ ଯାଏଁ ରିଭାଇଜ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ କି ବି ଆସିନି, ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ ଏବେ? 79 ତୋତେ କମ୍ ସ୍କୋର ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟଟା କରିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ୱେରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 79 କମ୍ ଲାଗୁନି। ମାନେ ଏତିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ମାନେ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ଟା ଯାଇଥିଲା, ମାନେ କେତେ ଯାଇଥିଲା ଆପଣ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 78, 79 ବୋଧେ ଯାଇଥିଲା ହେଲା। ତ 79 ମାନେ କମ୍ ବି ନୁହଁ, ମାନେ ଅଧିକ ବି ନୁହଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, କେହି ଓରି ନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କୁ ନିଦ ନାହିଁ। ହଁ ଭାଇ, ଠିକ୍ କଥା। ଓକେ, ଛାଡ଼। OSSC କମ୍ବାଇନ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବଥର ଦେଖାଇଥିଲି ଏଇ ପେଜ୍ଟିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଭାଇଜ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଲିଜ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ଏଇଟା, ଯେଉଁଟାକି ଜୁଲାଇ 15, 2026ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଡେଟ୍, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ମେ ବି ଆସିଯାଇପାରେ, କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଯାଇପାରେ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଲା କେଉଁଥିରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ। ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଅଛି। ଆଉ କେତେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, 5012ଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା। କେଉଁଥିରୁ କେତେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ବେଶୀ କହି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବିନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ର୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରର ସ୍କୋର ଡାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ UR କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 76+ ରଖିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଫ୍ ସ୍କୋର ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ SCBCରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 73+ ରଖିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସେଫ୍ ସ୍କୋର ନିଜକୁ ଭାବିବେ। ତା ସହିତ SC ଯଦି ଆପଣମାନେ 63+ ଏବଂ ST ଯଦି ଆପଣମାନେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର 56+ ରଖିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଫ୍ ସ୍କୋର, ଏଇଟା ଆମେ ମାନିବା। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ ଏଇ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥିପାଇଁ ନେଇଥିଲି ଯେ ଏଇ କମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆନ୍ସର୍ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଡ଼୍ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କି ମାନେ ଘୃଣା ମୋ ପ୍ରତି, ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ନା, ଗାଳି ମନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଓକେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ ଭାଇ, ଯାହାର ଯେମିତିଆ ପ୍ରକୃତି ସେ ସେମିତି ସ୍ୱଭାବ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ପିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କ ନଜରରେ ବି ସେ ଆସିବେ ନା, ସେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଗାଳି ଦେଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଜିନିଷଟା ବି ସେମାନେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭା, ସେଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ଦେଖେଇବେ। ଓକେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି ବି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ୟୁରି ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇବେ, ତା ରିଲେଟେଡ଼ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା। ତ ଯଦି ବି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ନିକଟକୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବସ୍ ସେତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।